वेलकम बैक। पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरियाए रावी, चनाब और सतलज में सैलाबी सूरत हाल से कई अजला शदीद मुतासिर हुए हैं। पानी देहात और बस्तियों में दाखिल हो गया, शहर भी जेर आब आ गए। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब 25 जाने भी निकल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उनके हमरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी हैं। वज़ीर आज़म को रवानगी से कबल और फ़ज़ाई जायजे के दौरान चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी ज़ेर आब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफ किया गया। दौरान सफ़र वज़ीर आज़म की वज़ीर आला पंजाब से सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लेते हुए सैलाबी सूरत हाल से बचाव और रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दामात की हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज नारोवाल और शाहदरा में दरियाए रावी का दौरा करेंगे। सैलाब मुतासरा सिखों से इज़हार यकजहती के लिए करतारपुर भी जाएंगे। पाकपतन में सौदा रहमानी और 5KB में हिफाजती बंद टूट गए हैं। 100 से ज्यादा आबादियां मुतासर हुई हैं। जिले इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। ऑपरेशन जारी है। अपडेट देंगे आपको। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शाहदरा के मकाम पर रेला इस वक्त वहां पर गुजर रहा है। सियालकोट में भी गुज़िश्ता रोज से लेकर अब तक 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सियालकोट में क्या सिचुएशन है, आमिर भट्ट हमें वहां से अपडेट करेंगे और इस वक्त खान की बराज पर मौजूद है यार मोहम्मद, हमें वहां से भी अपडेट करेंगे। पहले रुख कर लेते हैं सियालकोट का। आमिर बताइएगा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, पानी की सतह में कितना इजाफा देख रहे हैं और इस वक्त जो मकामी आबादियां थी जो दरिया के गिर्द आबाद थी, क्या उनका मुकम्मल तौर पर इनखला करवा लिया गया है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर रोड पर और 2 रोजा जो बारिश थी, तूफानी बारिश, वो तो गुज़िश्ता रोज थम गई, लेकिन बारिश के असरात अभी बकाया है। इस वक्त तमाम सड़कों के ऊपर जो है इस वक्त 2 से लेकर 4 फुट तक पानी खड़ा है। कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर मुकम्मल तौर पर पानी निकाला जा सका हो। और मैं पसरूर रोड पर जिस मुकाम के ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ पर बच्चे कश्तियों में बैठकर, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये बैठकर बच्चे जो एंजॉय भी कर रहे हैं और घरों तक, क्योंकि ये गुज़िश्ता 3-4 रोज से घरों में मौजूद थे। और इसके अलावा जो ARY चूंकि गुज़िश्ता 3 रोज से मुसलसल जो मसाइल को उजागर कर रहा है, लेकिन इस वक्त वज़ीर आला की हिदायत के ऊपर वासा भी, तहसील म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी और तमाम मुतल्लिका जितने भी इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुके हैं। कुछ देर का डिप्टी कमिश्नर सियालकोट जो सबा असगरानी है, वो भी उसने ARY से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जी के जो ये फैसला किया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कि जितने भी लोग अपने घरों तक जो फंसे हुए हैं उनको अनाज, उनको खाना पीना, उनको तमाम सहूलियात घरों पर मुहैया की जाएंगी। और इसी तरीके से जो सैलाबी पानी है, जो लोग सैलाब में फंसे हुए थे, उनको अभी मुकम्मल तौर पर तो रेस्क्यू नहीं किया गया, लेकिन ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। और लेकिन अभी कुछ देर पर हमने जो मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया और इस वक्त जो कि घर जो थे छतों तक वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए थे, उनका सामान जो था बिल्कुल तबाह हो गया। सियालकोट की सूरत हाल के बारे में आमिर आप बता रहे हैं, साथ ही मौजूद रहिए। खान की बैराज पर क्या सूरत हाल है इस वक्त, यार मोहम्मद से जान लेते हैं। यार मोहम्मद बताइए, एक तो इस वक्त कितने क्यूसेक का रैला यहाँ से गुजर रहा है, करीबी आबादियां कौन कौन सी हैं जहां जो मुतासिर हुई हैं, उसकी नकल मकानी के लिए क्या इंतजाम किए गए? बिल्कुल जी, दरियाए चनाब के खान की बैराज पे इस वक्त 7,22,000 क्यूसेक का जो बहाव है वो इस वक्त पानी का बताया जा रहा है। इस वक्त मैं शेरगढ़ गांव में मौजूद हूं, जो बिल्कुल इस वक्त जो खान की बैराज है उससे कुछ ही फासले पर है। यहाँ पे पाक फौज के जवान हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कश्तियों के जरिए जो यहाँ के मकीन हैं उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जानवर जो है उनको नीचे से लेके जो जमीन की सतह है उससे ऊपर वाली जो सतह है, जो ऊंचाई है, वहां पे जानवरों को भी मुंतकिल किया गया है। तमाम तर जो इमदादी कार्रवाइयां हैं वो सुबह से हम देख रहे हैं। DC गुजरांवाला भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा वजीर आला पंजाब के जैसे अहकामात थे, उसके बाद यहाँ पे टीमें खासी मुतहरिक कल से दिखाई दे रही हैं और तकरीबन 900 से लेके 1000 के दरमियान ऐसी आबादियां हैं जो चनाब के गिरदोनवा में मुतासिर हुई हैं, जिसमें देहाती इलाके भी हैं और शहरी इलाके भी हैं, जबकि तकरीबन 10 लाख ऐसे जो मुतासिर हुए हैं चनाब के इतराब
اطراف جو میں متاثر ہوئے ہیں یار محمد اور عامر بٹ آپ دونوں صورتحال کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. مزید اپڈیٹس بھی آپ سے لیتے رہیں گے. آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیں. فی الحال آپ کا شکریہ. بتائیں گے آپ کو سیلاب میں ڈوبے پنجاب کے مختلف شہروں میں لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں. سیالکوٹ میں گھر کئی فٹ پانی میں ڈوبے ہیں. گیس کی سپلائی بھی بند کر دی گئی ہے. لوگ کھانے کو ترس گئے. حافظ آباد گجرات میں لوگوں کے گھر اور فصلیں ڈوب گئیں. لاہور لیے چلتے ہیں آپ کو, جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شاہدرہ کے مقام پر پہنچ گئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شاہدرہ کے مقام پر پہنچ گئی. آپ سے کچھ دیر بعد میڈیا سے گفتگو بھی کریں گی. اور اس سے پہلے صوبائی وزراء علیم خان, مریم اورنگزیب اور عظمہ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. تمام تر سیلابی صورتحال کے حوالے سے میڈیا کو اپڈیٹ بھی کر رہی تھیں. اور مریم اورنگزیب کا یہ کہنا تھا کہ 2.25 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. سیلاب کے باعث اب تک 12 اموات ہوئی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت ریسکیو آپریشن جاری ہے. سول ڈیفنس ریسکیو کی کشتیاں فیلڈ میں ہیں. اور اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی میڈیا سے گفتگو کریں گی شاہدرہ کے مقام پر, جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے صوبائی وزراء عظمہ بخاری, علیم خان اور مریم اورنگزیب بھی گفتگو کر رہے تھے. اور مریم اورنگزیب نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ دریائے چناب, راوی اور دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال ہے. ہماری رپورٹر سدرا غیاث میں مزید اپڈیٹ بھی کریں گی اس حوالے سے. جی سدرا, بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت جو ہے وہ شاہدرہ کے مقام پر سی ایم پنجاب اور ان کے ساتھ دیگر وزراء جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سیلابی صورتحال کا دورہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ سی ایم پنجاب جو ہے یہاں پر میڈیا ٹاک بھی کریں گی. ابھی جو ہے وہ یہاں پر تمام امدادی ٹیمیں بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور تمام بریفنگ جو ہے وہ ان کو دی جا رہی ہے. اور اس وقت وہ شاہدرہ کے مقام پر سیلابی صورتحال کا جو ہے وہ دورہ کر رہی ہیں. جی سدرا, بتائیے گا کہ آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعظم نے فضائی دورہ بھی کیا تھا, اس دورے کے حوالے سے بتائیے گا. ٹھیک ہے, سدرا ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میڈیا سے گفتگو کریں گی. دریائے چناب اور ستلج میں سیلاب کے باعث اچ شریف کے علاقے پانی کی لپیٹ میں ہیں. ہمارے نمائندے عدنان ظہور اس وقت ہیڈ پنجنت پر اریگیشن افسر کے ہمراہ موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں. دریائے راوی اور دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے جو بھلائی علاقوں کو تباہی مچاتے ہوئے اب جنوبی پنجاب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. اس وقت موجود ہوں 5 دریاؤں کے سنگم ہیڈ پنت کے مقام پر, جہاں میرے ساتھ موجود ہیں ایس ڈی او ہیڈ ورکس. مزید ان سے جانتے ہیں. ہیڈ پنت کی ٹوٹل کیپیسٹی 8,65,000 کیوسیک ہے. پانی جو ایکسپیکٹڈ ہے ہمارے پاس 2 یا 3 دن میں پہنچ جائے گا اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہائی فلڈ رینج تک جائے گا, یعنی کہ 4 سے 5.5 لاکھ تک. لیکن ہم نے تیاری اپنی پوری کی ہوئی ہے, فلڈ کیمپس بھی لگا دیے گئے ہیں. جی, ان کا کہنا ہے کہ 2 سے 3 دن میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہیڈ پنن کے مقام پر ہوگا. ریسکیو 1122 محکمہ ایریگیشن اور ضلعی انتظامیہ نے فلڈ ریلیف کیمپ کر دیے ہیں اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہیں. دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے. نمائندہ ایئر نیوز مرتضی اس وقت سیلاب متاثرہ گاؤں بابورائے میں موجود ہیں, ان سے صورتحال جان لیتے ہیں. مرتضی, بتائیے گا. چنیوٹ میں اس وقت دریائے چناب کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. فلڈ کنٹرول روم کے مطابق اس وقت چنیوٹ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 4,78,988 کیوسیک ریکارڈ کیا گیا ہے. سیلابی ریلا ہے چنیوٹ کے متعدد دیہاتوں میں داخل ہو چکا ہے. اس وقت ہم موجود ہیں چنیوٹ کے علاقہ موزہ بابورائے کے قریب. درجنوں دیہات ہیں وہ اس وقت زیر آب آ چکے ہیں. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں شدید متاثر ہوئی ہیں. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ سیلاب کے خدشہ کے پیش نظر جو ہے وہ پیشگی فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی تھی. نشیبی علاقوں میں جو آبادکار ہیں ان کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. ابھی براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو لاہور, جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب دریائے راوی پر شاہدرہ کے مقام پر پہنچی ہیں اور اس وقت کشتی میں سوار ہو کر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا جائزہ لے رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شاہدرہ کے مقام پر اب سے کچھ دیر قبل پہنچی اور
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। इस वक्त वजीर आला पंजाब कश्ती में सवार होकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा भी ले रही हैं। इससे कुछ देर कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब ने चेयरमैन एनडीएमए के हमरा फजाई मुआयना भी किया और दरियाओं की सैलाबी सूरत हाल के हवाले से चेयरमैन एनडीएमए ने वजीर आला पंजाब और वजीर आजम को ब्रीफ भी किया। सिद्रा गयास हमारी नुमाइंदा इस वक्त शाहदरा के मकाम पर मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, इस बारे में मजीद उनसे जानते हैं। बताइए सिद्रा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर में शाहदरा के मकाम पर दरियाए रावी पे मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त सीएम पंजाब जो है सैलाबी सूरत हाल का दौरा कर रही हैं और इस वक्त वो बोट में बैठकर रेस्क्यू टीम के साथ जो है वो दरिया में मौजूद है और तमाम सूरत हाल का बजाते खुद जो है वो जायजा ले रही है। और उनकी कश्ती जो है वो बहुत दूर तक, तकरीबन आप यहाँ से दूसरा मकाम अगर देखें तो ये सगिया का मकाम है, वहां तक दूर जो है उनकी कश्ती जाती हुई दिखाई दे रही है और तमाम सूरत हाल का वो बजाते खुद जो है वो जायजा ले रही है। इस वक्त अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 1,90,000 क्यूसेक का रेला जो है वो इस वक्त गुजर रहा है और यहाँ की जो कैपेसिटी है वो 2,00,000 लाख क्यूसेक की जो है वो इस वक्त कैपेसिटी यहाँ पर मौजूद है और 1,90,000 का रेला इस वक्त गुजर रहा है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का जो है वो यहाँ पर इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, जिसका वो खुद बजाते खुद जो है वो मुआयना कर रही है और यहाँ पर रेस्क्यू टीमें भी एक्टिव हैं, उसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं और तमाम दीगर अमला जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है पंजाब हुकूमत का, जिसके लिए सीएम पंजाब खुद यहाँ पर दीगर वुज़रा के साथ मौजूद है और तमाम सूरत हाल का खुद से जायजा ले रही हैं। जी अच्छा सिद्रा, ये भी प्रेडिक्ट किया गया था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पानी की सतह जो है वो कम हो रही है। आप इस वक्त क्या सिचुएशन देख रही हैं? क्या ऐसा ही है कि पानी की सतह कम हो रही है या मजीद बुलंद हो रही है? जी बिल्कुल, अगर यहाँ रावी की जो शाहदरा के मकाम पर सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर तो तकरीबन इजाफा हो रहा है। अगर कल की बात की जाए तो कल यहाँ पर 70,000 क्यूसेक और 80,000 क्यूसेक के दरमियान में रेला गुजर रहा था, लेकिन अभी जो है वो बदतरीज उसकी मिकदार में इजाफा हुआ है और यहाँ पर 1,90,000 क्यूसेक तक जो है वो रेला पहुंच चुका है। लेकिन अगर पीछे जसर के मुकाम पर बात की जाए जहां पर 2,22,000 क्यूसेक का रेला गुजरा था, अब वहां पर जो है वो कहा यह जा रहा है कि पानी की रफ्तार जो है वो कम हुई है और वहां पर 1,00,000 क्यूसेक के ऊपर से जायद जो है वो वहां पर रेला गुजरा है। तो वहां पर सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, जिसके बायस जो है पानी का बहाव कहा जा रहा है कि थोड़ा कम होगा। लेकिन अभी अगर इस मुकाम की बात की जाए जहां पर मैं मौजूद हूँ शाहदरा के मकाम पर, यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल थोड़ी जो है वो तेज है, ऊंचे दर्जे का यहाँ पर सैलाब जो है वो इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है, जिसके लिए इंतजाम भी किए गए हैं। रेस्क्यू का अमला भी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ सीएम पंजाब खुद यहाँ पर कल भी उन्होंने दौरा किया शाम में और अब इस वक्त जो है वो बताते खुद कश्ती में बैठकर जो है वो तमाम सैलाबी सूरत हाल का जायजा ले रही है और तमाम। अच्छा सिद्रा, मरियम नवाज क्योंकि खुद अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा ले रही हैं, कश्ती में सवार हैं, कश्ती में और कौन है उनके हमरा? जी उनके साथ इस वक्त रेस्क्यू टीमें मौजूद है साथ में और दीगर वुज़रा भी मौजूद है। तमाम लोग जो है यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का और यहाँ पर जितने इंतजामात जो हैं वो सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए किए गए हैं उनका खुद से जो है वो दौरा भी किया जा रहा है और तमाम सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है ताकि किसी किस्म की कोताही जो है वो ना हो और तमाम हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। जी सिद्रा, ये भी बताइएगा, अब से थोड़ी देर कबल मरियम औरंगजेब ने भी यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की थी, अलीम खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की थी, क्या कहा था जरा ये भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले जो है वो यहाँ पर गवर्नर पंजाब ने भी दौरा किया था, उसके बाद अलीम खान, मरियम औरंगजेब और उज़मा बुखारी भी यहाँ पर जो है उन्होंने भी दौरा किया और अब जो है वो सीएम भी उनके साथ मौजूद है। तो तमाम लोग जो है वो वक्तन फवक्तन जो है यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि तमाम इंतजाम जो है वो हमारी तरफ से मुकम्मल है, किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हम लोग तैयार है। अच्छा सिद्रा, आप ऑन द स्पॉट मौजूद हैं, क्या सिचुएशन देख रही है रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की आप? जी बिल्कुल, यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए तमाम तैयारियां हमें नजर आ रही हैं। बोट्स भी यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू का अमला भी मौजूद है, स्कूबा ड्राइवर्स भी यहाँ पर 2 मौजूद है। इसके साथ साथ जो लाइफ बॉयज हैं वो भी यहाँ पर 10 मौजूद है और लाइफ जैकेट्स के भी इंतजाम मौजूद है। तो बज़ाहिर तो यहाँ पर इंतजाम सही नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ये कुदरती आफत है किसी वक्त तेज और हल्की हो सकती है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर इंतजामिया के जो पंजाब हुकूमत के इंतजामात की बात की जाए तो उसके मुताबिक जो है वो तमाम इंतजामात तकरीबन मुकम्मल है। यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद है,
برج کے اوپر جو بہت زیادہ عوام آ رہی تھی اس کے لیے بھی بہت زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں. تو ان لوگوں کو ہٹایا گیا ہے کیونکہ ہم کل سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ برج پر لوگ آ رہے ہیں, نہ صرف خود آ رہے ہیں بلکہ بچے بھی لے کر آ رہے ہیں, فیملیز بھی آ رہی ہیں, سیلفیز بنا رہے ہیں, تو ان کو روکا گیا ہے, ان کو یہاں سے ہٹایا گیا ہے. جی بالکل, کیونکہ راوی ابھی کچھ چند ماہ کی پہلے اور 15-20 دن پہلے کی بات کی جائے تو راوی ایک ریگستان کا منظر پیش کرتا تھا. تو لوگوں نے ایک عرصے کے بعد راوی کو اتنا بھرے ہوئے دیکھا ہے, تو لوگوں پہ تجسس جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے اور لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہاں پر سیلابی صورتحال ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ لوگ ابھی دیکھنے کے لیے, اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے کہ راوی میں بھی پانی آ سکتا ہے, اس کے لیے وہ یہاں پر موجود ہیں, لیکن وہ ان کی زندگیوں کے لیے خطرناک ہے. یہاں پر جو انتظامات کیے گئے ہیں اس کے لیے سیکیورٹی اہلکار بھی یہاں پر برجز کے اوپر موجود ہیں, جو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ عوام کو اور ان کے ساتھ جتنی بھی لوگ آ رہے ہیں, کیونکہ عوام آ رہی ہے تو وہ اپنے ساتھ میں بچے بھی لے کر آ رہی ہے, بزرگ بھی آ رہے ہیں, جوان بھی آ رہے ہیں, تو ان کو یہاں پر جو ہے وہ روکا بھی جا رہا ہے. سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی جو آفت کی صورتحال ہے اس سے نپٹنے کے لیے بر وقت کارروائی کی جا سکے. تو لوگ جو ہے وہ قدرے آج کم ہے, کل جو ہے وہ لوگوں کا ایک سمندر ہمیں دونوں اطراف میں نظر آتا تھا, لیکن ابھی بھی جہاں پر سیکیورٹی کے انتظام نہیں ہے وہاں پر لوگوں کی تعداد ابھی بھی موجود ہے, اور لوگ جو ہے وہ انجان اس بات سے کہ زندگی جو ہے وہ بالکل زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے, اور جان ہے تو جہان ہے. لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سدرا یہ بتائیے کہ یہ جو اب راوی کا جو یہ راستہ ہے جو سیلاب جہاں کا رخ کر رہا ہے, اس کے راستے میں جو مقامی آبادیاں ہیں ریور بیڈ میں, ان کو کیا منتقل کر دیا گیا ہے کہیں پر؟ اس حوالے سے کیا انتظامات ہیں؟ جی بالکل, اگر راوی کے بیڈ کی بالکل بات کی جائے جہاں پر بہت سارے لوگوں نے جو ہیں وہ سوئمنگ پولز بنائے ہوئے تھے اپنے, اور بہت ساری دیگر مویشی ان کے وہاں پر باڑے موجود تھے, وہاں سے تو چیزوں کو جو ہے وہ کلیئر کروا لیا گیا. لیکن اس سے ملحقہ آبادیاں, جیسے ابھی یہ بالکل راوی کے ساتھ فرخ آباد کا علاقہ ہے, یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد, سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر گھر موجود ہے, اور یہاں پر فیملیز جو ہے وہ باقاعدہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں, جن کے لیے صبح گورنر پنجاب کو بھی کمپلین کی گئی تھی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے لیے پولیس اور پاک آرمی کی جو ہے وہ مدد لی جائے گی اور ان کو وقتی طور پر جو ہے وہ سیف مقام پر منتقل کیا جائے گا تاکہ کسی بھی آفتی صورتحال سے بچا جا سکے. لیکن وہاں پر ابھی اگر ہم دیکھیں جو یہ بالکل 7 گھر موجود ہے, اور یہاں دریا کنارے کھڑے آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ لائن میں گھر نظر آتے ہیں, تو یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے, بلکہ وہاں چھتوں پہ کھڑے لوگ جو ہیں وہ راوی کا نظارہ بھی کر رہے ہیں, جو کہ ایک طرح سے جو ہے وہ پریشانی کی صورتحال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں زیادہ پانی کی مقدار ہوتی ہے, ریلا تیز ہوتا ہے, تو پانی جو ہے وہ اس طرف جانے کا خدشات موجود ہے. تو وہاں سے آبادی کو خالی کروانا جو ہے وہ ابھی ضروری ہے تاکہ کسی بھی نقصان سے جو ہے وہ بچا جا سکے. جی سدرا, صورتحال پر نظر رکھیے, آپ سے مزید اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے. آپ اپنا بھی خیال رکھیے, آپ کا بہت شکریہ. اب تک کے لیے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.